Hanya hai bebak takuk tai bukuk songna ang sosol tipra debor malam soko. Jeng tini kok borong media muskulo political science hekaba rastro bigan heke kok borong bai bugra lemno tui serunglai. Bisi kedeng ma regei sini o hawa sini bugra 184 জন ঝনো তৈদুল লাংখা অব সিনি লাই বুমা রাসমালাও সরাই সরাইকে সিজাক দं ফিয়া সিন অ বুগরা রক আসক বিসি কুদुंमा কলংमा সনো তৈদুলি থাংপনো অ বুগরা রক বাহাইকে बर आयदातै सनो शासन खाइलांखा बर आयदातै सनो तैदुल लांखा आबनो तै आ रायदा रनो तै बिजाब सैजाक सिनि बिसिंगो गरि that means sin बिसांगो ताबुक सिनि political science हैकाबा राष्ट्र विज्ञान सैजाक गरि सिन बरबाय अ सिनि साल गदुंमानि जे बियाल सिनि बिसितों कलमान अ बियाल न सकमनो बागै न आं तिनि नं बसकांगो फाइदों political science नि लाइबुमानो नासिकाय political science no tui sin hayungo puila kok chengnai rongkha Greece ni borok Greece ni elam gnang Plato tai bini sagiri Aristotle o political science kok thaina puila chengka Plato bobai sijak republic boy tai bini sisyo Aristotle bobai sijak political science hake rashtra bigyan जों kok bai sanan thangka bono bugra lem abono a kok thaina puila borok bongni a bijab ni bising tengka Aristotle no puila bini bijab politics ni bising tikai rashtra bigyan tui sarai ke saw abon bagui no hayungo Aristotle no rashtra bigyan ni jonok honai hunjagui dong Plato tai Aristotle no karibo bongni sai sekang Greece khorok sini bororok political science no tui kisa ke saka a khorok sini bororok no sapto praggo hekaba sini sijak hunjago আবরং বিসিং খুরসাজাক থতক বুমুরংখা সলন পিথাগোরাস হেরাক্লিটাস ডেমোক্রিটাস সিসেরে তাই সক্রেটিস পলিটিক্যাল সায়েন্স হাইকে রাষ্ট্র বিজ্ঞান তৈ কটাল মল আবনো ডিসকাস খাইনে রং বিসিং যতনসে খুরসাজাক থতকংখা ইতালিনি এলএম গনাং মেকিয়াভেলি অ মেকিয়াভেলি ন কটাল পলিটিক্যাল সায়েন্স ni বুফা হেকাবা আধুনিক রাষ্ট্র বিজ্ঞান ni জনক হনজাগো Sini Bharat hakoto ni bukhakti sanan thangkai sini Bharat hakoto robo political science no tui yagolo phano salaine jengkha Bharat hakoto ni tak ketal elem gonang rokai sawo je sini Bharat hakoto se puila political science yake rashtra bigyan no tui jenglai mani phia sini a puila jengnai rok ni bijab जों sekang tiklai mayan bagise जों tabu buinsai usuljak Syama Sastri 1909 খ্রিস্টাব্দও কৌটিল্য বাই সিজাক অর্থশাস্ত্র বইন তিখ্লাইমান ইয়াগলো আবো সরাই খেনো জাকা বরক সাও তুমুং কৌটিল্য বাই সিজাক অর্থশাস্ত্র যে পূর্ব সুয় আপূর্ণ অহায়ুংনি বরক আবন তুই সাইমাংখাই অ কৌটিল্য সে তাবুক হায়ুঙ্গ রাষ্ট্র বিজ্ঞাননি জনকনি সিনিজাক দংখম তামলে হিনবা এরিস্টটল বাই সিজাক পলিটিক্স যে সিজাক গরৈ আবরক ফানো কৌটিল্যনি অর্থশাস্ত্র দং যেমন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পররাষ্ট্রনীতি আব এরিস্টটল ni politics boyo sijak tongmaya fia কৌটিল্যনি অর্থশাস্ত্র sijak tong ab khakti khai কৌটিল্যনি অর্থশাস্ত্র এরিস্টটল ni politics ni sai tebo sukjak tebo political science by ketal political science by tebo godal jak awon bagino Bharat hakotoni elem gonang rok sai tong sini o কৌটিল্যনি অর্থশাস্ত্র puila nujakhai bose hayungni puila রাষ্ট্র বিজ্ঞানী হেকাবা রাষ্ট্র বিজ্ঞানী জনকনি হিনজাকম হনে অ কগ্রাং ন ওয়ানসো নাইखे आं खरखो तिप्रा सांगै आनिबो कायसा खाव मिटिं माखाव तामले हिनबा सिनि लाइबुमाव 184 জন राजा खाइथांका ओ 184 জন राजानि मलो सिनि बरक बोदा कौटिल्य काहाय अर्थशास्त्र बय सिनाय दंखाना एरिस्टटल काहाय पलिटिक्स बय सिनाय दंखाना तुमुं आन्ते सि दंखाय सिनि बो नुजा यांगैदा सिनि काहाम लाइबुमानो सिनि राष्ट्र बिज्ञान जों मायां दंखाना अबानि थिनि सोंमुं आबो आं आनि थिनांनि जरायरकनो आं याफानाय आबरक नायतुबि जायथंना बागै हयतोबा जों आन्तिकाय बिजाब जों मानिफान मानो हायके फायदिताबु जों राष्ट्र बिज्ञान याके बुग्रा लेमनि कखलो याके डेफिनेशन न तैताब सालायनो बुग्रा लेमनि कखलोनो सालायना थाखाय दुइटा हायकाबा कायनै लामा दं कायसाकाय राष्ट्र केन्द्रिक याके हाक्टर न गदालै तैगासाकाय
রাষ্ট্র নিরপেক্ষ হায়াকে গোটাল মলনি কক্ষল রাষ্ট্রকেন্দ্রিক ইয়াকে হাক্তর্न गोदालै पलिटिकल साइंस हायके राष्ट्र बिज्ञाननि संगारनाय रंनि बिसिं खुरजा जाथथकंखा ब्लन्सलि गिलक्रिस्ट गार्नार आबरक गार्नारनि खुक्तिके बुग्रालेम सयसिमुंनि चेंमुं तै पाइथाक हाक्तर्न तैनो गिलक्रिस्टकै साखा बुग्रालेम सयसिमुं हाक्तर तै हाफांनो तैयै कक्लाम सावो ब्लन्सलिकै सावो बुग्रालेम सयसिमुं उंखा हाक्तरनि सयसिमुं अबो हायकेनो राष्ट्र निरपेक्ष हायाके हाक्तर्न कारै राष्ट्र बिज्ञाननि संगारनाय रंनि बिसिं खुरजाक थतक्रक उंखा डेभिड इस्टन हेराल्ड लासवेल ताई रबार्ट दाल राष्ट्र बिज्ञाननि संगा साना थांखिनि रबार्ट दाल साका गोटाल बुग्रालेम सयसिमुं फान दमिरुमा तै तुई दुलमानो तुयै कक साव आबो हायकेनो डेभिड इस्टन के साव सम्पदनो तुयै आसायजाक कक बांजाक तै वालायमुं आबोनि हामना लामानो तुयै कक साव बुग्रालेम सयसिमुं लासवेलनि कक दैखे बुग्रालेम प्रभाब तै प्रभाब खिग्लायनाय रकनो तुयै कक साव ताबुक सागजरा साजाक बेबाक कक्लरंनो थुमसाखाय साके जों बेबाक बाय गसिजाक राष्ट्र बिज्ञाननि याके बुग्रालेमनि कक्ल हायाके संगानो जों अबो हायके सावैमानो जे बिजाब हाक्तरनि आसायमा हामसामा हाक्तरनो गोदालै कक चोलै हाक्तर बाय हानि बोसारकनि हालक संरायदा याके संविधान हाफां जात्रेपद मथा हायुं रोग हालक बुग्रालेम रोग आकल फान केसेकेरें केबेंमुं प्रभाब आकन रकनो तुयै सयसिमुंनो रोगै ककचेर तै आमजगै नाय आबनो न बुग्रालेम सयसिमुं याके राष्ट्र विज्ञान हायाके पलिटिकल साइंस हायके तिनिनि क्लासो नरक बसुक बुजि बायखा आबनो आमजगै नायना बागै आं तिनि हायनो हाय सिगांनि गाहायनो न कायनि कायथाम सोंमुं सोंनाय नरक तुमुंग सोंमुंनि फिरमुं मानखाय आंनि कमेन्ट बक्स सैदि 1 नम्बर क्वेश्चन रिपाब्लिक बय सैनायनि मुंताम 2 नम्बर क्वेश्चन पलिटिक्स बय सैनायनि मुंताम 3 नम्बर क्वेश्चन एरिस्टटलनि गुरुनि मुंताम 4 नम्बर क्वेश्चन साबनो राष्ट्र विज्ञाननि जनक हनजाक 5 नम्बर क्वेश्चन साबनो आधुनिक राष्ट्र विज्ञाननि जनक हनजाक 6 नम्बर क्वेश्चन राष्ट्र केन्द्रिक याके हाक्तर्न गोदालै पलिटिकल साइंस हायाके बुग्रालेमनि कक्ल सानाय रंनि बुमुं सादि 7 नम्बर क्वेश्चन राष्ट्र निरपेक्ष याके हाक्तर कारै पलिटिकल साइंस याके राष्ट्र विज्ञाननि कक्ल हायाके संगा सानाय राष्ट्र विज्ञाननि रंनि बुमुं सादि 8 नम्बर क्वेश्चन अर्थशास्त्र सैनाय साबो ओंखाय तिनि आसु जरतै नोंसोरथ' बेबागनो न हामबाय।